Kaya pa din yan. Jane, sundan nyo Jane kasi kayo mag-aayos ng bola. Dali, 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 go! Bilis, bilis! Bilis! Yan! Kaya pa din yan, tatawag yan. Upo! Side step, side step. Bilang kayo. Dali Jane, lilipat mo na. Go! Dali aabutan nyo oh. Side step, side step. 1-2 lang. Go, 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 go. Sabay, sabay. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Oh, magkakasubsuban yan. Oh, 1-2. Oh, 1-2. Yes. Tanda yan, tatawag kayo. Dali, 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 dali. Oh. Lipat, lipat, lipat. Go, 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 go. Side view. Hoy, side view! Go, go, go! Ay, ay, ay. Ay, tuloy, 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 tuloy. Tuloy. Bilis. Tayo matatalo. Sige po. Sunod kayo sa instruction. Oh, mabilis pa yung bata. Oh, tingnan yung dalawa. Oh, oh yan ba? Oh, tingnan nyo nga yan. Oh, oh mas mahusay pa yung dalawang maliit. Jane, sundan mo sila Jane yung bola. Baka malaglag. Oh, yeah. Tingnan nyo nga. Mas mahusay pa yung bata. Side step, ano matapa? Bilis, bilis, bilis. Ay, nagtatagal. Huwag may babato na ganun. Nagtatagal kayo. Oh, yung bola malalaglag.